actuellement jabani filɛ bɔ ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka mana kɛ diɲɛ fan o fan so baarakɛyɔrɔ la minnu bɛ kɛ a la minnu yɛrɛ bɛ tila ka segin ka na foli ni tanu bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw bisimila ka émission matinale kɛnɛ kan n'o ye bonjour actuel média ye bonjour actuel média bɛ tali kɛ ribi damanin kan n'o dɔ événement du jour o ye koba mun kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔnna ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yan da bɛ taa se personne du jour ma o de ye mɔgɔba minnu bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔnna ma ni ribi fila tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yan da bɛ taa se mito ma n'o bɛ tali kɛ wagati kɛcogo la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ nana ka diya ko ne bɛ expression du jour d'a ma expression du jour tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Fatoumata Sissoko ale bɛ fait divers d'a ma an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni actualité n'ale bɛ lase Aminata Y Kulibali fɛ Abisno kokora bonjour actuel média kɛnɛ kan an seli an rubrique personne du jour ma sano cɛ an la kodɔnya ka fɔ ko bi mercredi bi le 10 août ala ka tile yɛrɛ caya ka man tɔrɔ dɔgɔya ni an seli an rubrique fɔlɔ ma n'ale personne du jour ye o de mɔgɔba minnu bangera ka bɛn bi ɲɔgɔn ma n'o le 10 août ayiwa Antonio Banderas ale espagnol acteur producteur ye ale bangera ka bɛn bi ɲɔgɔn ma n'o le 10 août a ye san 39 kɛ film ko carrière ko kɔnɔna na a ye film 122 réalisé o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ David C. Brenton Tuisma, elle est acteur, producteur délégué australien, elle est bangera le 10 août 1989. Elle est sans tan kelin ke film ko konnana ay film wan kelin réalisé au santan kelin konnana wote men ko fega wanda beta c'est Lucas Tillman elle est acteur producteur américain elle est bangera le 10 août 1990 ay santan shegin ke film ko konnana ay film bisabani saba réalisé wote men ko fega boyame bita kunchani Ryan Igolier elle est acteur compositeur réalisateur américain elle est bangera le 10 août 1984 ay santan woro ke film ko kare ko konnana ay film wan réalisé. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Voilà ça quand je me sur la page Facebook Actuel Média, chaîne YouTube Actuel Média et dans un site internet www.actuelmedia.net. Il y a aussi la rubrique événement du jour mano et Kuba Munukera Kabembido Yoranama le 10 août. Le 10 août 1945, les Vietnamiens se soulèvent contre les Japonais. Les Vietnamiens et les Japonais contre la Kabembido Yoranama le 10 août. Au terme le 10 août 1539, ordonnance des villes Cotterel Kauka ordonnance d'Ossira Senga Kabebido Yoranamano le 10 août. Avec son habitat Kunchani le 10 août 1557, Monto Maurice se fait capturer à Saint-Quentin. Aïwa Monto Maurice alimène à Saint-Quentin Kabebido Yoranama le 10 août. Nous tout le monde comme événement du jour. Ametania fait donner qu'à la Sanandara météo. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ante sengante ina wala sakan jamngen la sora bo nang page Facebook Actuel Média, chaîne YouTube Actuel Média, ali na site internet www.actuelmedia.net. Dia si la rubrique météo ma na le takalike wakati keto wala modam ne Bamako la. Bamako bi maximal 28 degrés, minimal 22 degrés. Famille Bamako la na mi na same na posebe. Ote bene ko fega banda bita si Kaima, kay maximal 32 degrés, minimal 26 degrés. Kay ka fe sans côté mbi. Ote bene ko fega banda bita si kulukuro maximal 28 degrés, minimal 22 degrés. Famille kulukuru ko fe samba bena bu fembi. Ote bene ko fega bu handapta se sika so maximal 27 degrés, minimal 21 degrés. Sika so na la minu na same na kosebe bi. Ote bene ko fega bu handapta se segu maximal 30 degrés, minimal 27 degrés. Famille segu ko fe same na nega kay shigi katabla nega kay tan flala. Ote bene ko fega bu handapta se moptima maximal 32 degrés, minimal 27 degrés. Moptina la minuna silimina samina kosebe kadam ne nega kay shigi na katabla nega kay tan flala. Ote bene ko fega bu handapta se gawa bigaw ko fe maximal 35 degrés, minimal 27 degrés. Gawna la mini konna na samina kosebe bi. Ote bene ko fega bu handapta se Tombouctou maximal 37 degrés, minimal 28 degrés. Tombouctou na la minuna sankote mbi. Ame soro kabita kunchani Kidali maximal 37 degrés, minimal 26 degrés. Kidal la na minuna di sankote mbi. Notre membre bi comme météo du jour. Ame tanya fait donner kana son na kajar koneka kena soro ka expression du jour dama. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Nana kaje kena soro ka ba amna fulla sama amna expression du jour dama. Nani soro ma. Mse tira Fatimata Dramé. Ko kay. Kan merwe. Ko be gigi. Ko bashitila. Alhamdulillah, mashallah. Cey soro ma la may. O mam mila.
I ma daraka de do mais mura kelen no ansega ne daraka dun a bɛ dɔn i kuma tɔgɔ fɛn minɛ c'est-à-dire que ni mura in a bɛ fɛ ka a mago bɛ sɛ la sisan sinon a bɛ niveau min na ni sɛ tɛ ka i nuji bɛ jɔ sɛ naji sa a bɛ tɛmɛ n'o nana i nuji bɛ jɔ o k'i ɲa mɛn donc an b'o dibisogo fana ayi dɛ sɛ naji o de bɛ mura jɔ mais dibisogo tɛ mura jɔ dɛ ni miɲɛ b'i la i bɛ dibisogo de dun mais o ma miɲɛ bɛ mura bila mɔgɔ la de ayiwa yani an ka filɛbagaw fo n bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ foli bɛ i yɛrɛ tɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a filɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan fɔ o sigiyɔrɔ la n y'o de f'i ɲɛna n m'o de fɔ sira ɲɛna toujours an bɛ segin k'o fɔ e fana ɲɛna ne bɛ ɲɔgɔn na émission kɛla tɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ de b'i bolo mɔgɔ min b'i ka fɛnw commenter u bɛ partage kɛ o tɛ se ka kɛr'u kɛ belebelebadon ye donc hali n'an yɛlɛnna so kan an tɛ k'u la an t'u sara sɔrɔ an b'a f'u ɲɛna ko bisimila bonjour Actuel Media plateau kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la rubrique expression du jour kɛnɛ kan kosɛbɛ o kɛ nana expression du jour jumɛn de b'i bolo bi ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Fatumata Dramé bon n ye yala yala dugu kɔnɔ ka yala yala min ka expression sɔrɔ bi mais t'inquiète yani semaine ka ban comme vendredi fana bɛ yen n bɛna ni isago dɔ ye ka di ma donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɔ i yɛrɛ ɲuman n'i ka jɛn n bɛ n da don expression du jour la ne ka bi expression du jour fɔlɔ-fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ko avoir les coudées franches les coudées franches Meshi faranshi. E ma fama ka faranshi yala. Meshi tati franche de. Nego. Meshi tai o franche de. O franche de ni franche de. Franc comme franche quoi. Do ben no. Ay wala ana mala so ngena o correct. Ala comme ina fera ko franchise era ay ribiti jumena. Quand on dit que quelqu'un est franche, à clean à coup de gelino, à clean comme direct quoi, au théâtre. Direct. À quoi clean donc allez tourner. Problème ta là. Donc au caractère de avoir une entière liberté d'action, avoir la liberté du mouvement, ne pas être contraint ni gêné dans ce qu'on veut faire. Voilà kan noya. O mo bi. To di. Bon parce que kuma dɔw la adamaden mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc il n'est pas dit que i ka ko bɛ kɛ kelen na kuma bɛɛ et puis il n'est pas dit que fana i ka ko bɛɛ fana sera mɔgɔw la mɔgɔ fana i kan ka dɔn kuma min kan ka sera mɔgɔw la ani kuma min kan ka kɛ i yɛrɛ par exemple décision est-ce que mɔgɔ bɛ se ka ne bɛ se k'a fɔ hali ni ko bɛ ne est-ce que e bɛ se ka décision ta ne place la parce que ça me concerne donc ne ka ko de don ne yɛrɛ de bɛ décision ta certes e bɛ se ka conseil di ne ma o tɛ problème ye parce que n'i y'a f'i ɲɛna n'i y'a ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔ bɛ conseil di la donc e y'i ka conseil di ne ma mais c'est à moi la décision me revient ne de bɛ décision ta n kan ka kɛ cogo min na ani n man ka kɛ cogo min na donc ni expression bɛ o de ko fɔ mais a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an kana n ka kuma fɔ mɔgɔ ye parce que n y'o de fɔ i kelen hakili kelen yɔrɔ fila i bɛ ka kuma fɔ mɔgɔ ye mais i ka kuma minnu bɛ fɔ mɔgɔ ye i kan k'o fana woloma kuma bɛ kuma la n'i y'o fana fɔ n'o ye fitu kɛ ala k'an kisi malo b'a la dɛ donc mɔgɔ ni kɔnɔ tɛ kɛlɛ donc i b'a ci kɔnɔ mais n'i y'a mara ka caya i kɔnɔ a bɛ kɛ kɔnɔdimi ye dɛ donc amina yarabi donc i b'a préféré k'a to i kɔnɔ ka se k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ ye n'a y'a fɔ mɔgɔ dɔ ye jatigɛ bɛ se ka na ni kɔnɔboli ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc an ka kɔnɔdimi préféré ni kɔnɔboli ye an ka kɛ ten ok problème t'a la donc n'o tɛmɛna ka bɛn an bɛ taa se session filanan ma o de ye ko avoir l'esprit de l'escalier. Est-ce que tu n'as jamais dit ça? Est-ce qu'elle est pas au fond de l'union? Sinon, ni uga jengene. Ni uga jengene ngono we kati sira. Est-ce qu'elle doit être niere? O jengene no re. Jume? Est-ce qu'elle doit être sanni? Ama mo sanni. Spirala. Ah, ore. Spirala final. Ah, ore do. Ala, sinon ni uga jengene no we kati sira re. Wa foko agoloni. Kati sira bena fo suzo fagala. Donc suzo fagala o de spirali. Parce que amununu no e kan to de ma. J'ai un affaire immeuble d'eau là. Est-ce que on est pas kati folie bla katika o la do parce que katika do be an barakero la donc am folie bla oui ka o fo ko chese la parce que ka bokati so mara fe kana ma no donc an folie bla oui mais écoutez quoi écoutez katika o comme était bokati o avait été bokati et o bajala na encore donc au correct de ware ko manquer de répartie ne pas savoir répliquer sur le moment avoir des répliques en tête trop tard. Voilà. Abo fori ma bana ngana ko abo dunu ngara wati kono fo.
o mo sugu ni masala fo kas do rek li so ni ko na sugu parce que yor la ba kuma ko voilà do be no ni ko kera lu tisi ka kuma directement fo lu ga ta folo de ka tu sigi ko miri kana kuma donc imagine ça nani mo ngam gero ba fo ko o tigi de akon na sugu ka soro atigi comportement no do ne be so ko ke muye parce que do be no wa réflexion asuma ni kuma fori ibaro ni mo ni kuma fara mo abike bela il fika ikungulu ka analyser falo pour que ga réponse soro bon ni go analyser mantel ndoro abse kana ni mesegi soro donc ni il faut ko fe mikla kuma adola yere ibe décision mi tawte ga yere mais adola be suma dola be nya parce que ama he ka fo fene wa fo ko ni mo dimna ni décision ta ko nya donc ki ba to ni du susumana donc ma dola akoka usa ko sobe mais ni kuma fo ma yorom na ni bulu mumi fe ko fo kawuli ko obsa ga takana so ni tara na sa fo do yiblala ou bien itara fe ate fam quoi le fait que itara clara sigana voilà tes femmes donc expression métallique olina note menaka be ama foko ameta bamananga na jona ko nanzara kan o kon kunchera donc bamananga folo o te dowere ko saya ka jugu ko nga bana jugu de be bana jugu de mo jugu saya jugu bana mo bana jugu de mo gi jugu sawe bana mayne na ala ka kisi ami dum lego bi yere folwe dima parce que mura bila nunju tega jonye jitika jo ni mura frafa na taybe sunoko akera bare ni la fiara ko de la fiabo na yere mai darame mo be jo mura la mura nyogo bana jogte ni mura bila tika duminike asero ni mama donc ame do rige ko mi yere ko shena ji ça amena la ni followers su ma segana ni shey am bolo fara ñu am sheto bi mais am followers su ko no am followers su ko no une semaine de la duma numa na nayo kon na la oh afoku no na so mo na no abane no donc angala kan kisi bana ma bara nyawo jugute karta en jugué o bay kuma de parce que au moins jugute na sege bali ko lila ati bal dumina ati bali fiya samana mais bana bi sigi bali mbera ala kan ni aflel bako bela jeni kisi bana juguma note manaka boy ameta se expression flanama bamana flanama no e expression nanne o de ko don bena dugu che kando ana madiala fatima zadarami do mena dugu che kando dugu che kando no sabe mbalo ya do wala soro be fande ami voilà bikadi bimandi shinimandi donc do mbete kili do yere ko kili do muti chaere ala madi kuma do la ibe wuli ba soro ini so kadi yere ta do yere bi yere ni ngani ni so ya boro rom na wa soro dum kadi la me do no be no ibe wuli ni duskati yere di foni mo ni mo do kuma ni fe mashima weke o ka juguna be al ni mo min kuma ni foti ke problème soro kula ngete saka ki fe kuma te saka saraila achite do ga foka be kuma jugu fima o tiki saraw ibe singa ke na foti ke ga problème sur sui mo tala me ga problème o tiga problème sur sui o de ga problème sur sui ga problème sur sui o tiga kuma ga yi du suka shiri wa ay o tigi e du suka sileni soro so ni du suka silente ali mo du suka kuma fima ado la be foi law mais ni du suka sileno ali mo ko kula ngi fa be ke kare donc o e feno e aramadia la kan o famia donc ni mo be jela iga nga famia ko bi kadi karsala bi mali karsala ni ya nya kan ko bi mandala doro donc mieux vaut que éviter ni ko akati éviter o ko te ka ye ka toy mais ibe pas fait mais d'habitude avec to na ibe ko kuma munu sama nyoje we be kulengem ka fe ibe dobola na ere segina mam na kana kulengi fe wa sura du sutara donc ibe continuer ka kulenga fe mais na dimnu parce que iba do ere ni kuma do fa na rap singi jabitu ko suku dola donc depuis no yoro la iba famia ko karta tara wa to wonu mana je suis pas dans mon assiette donc atara assiette ko no donc iba famia na segina na assiette ko na ni sora no donc ibe seka kuer ni frugeti tara fara so ni dumi ga shiti ko na ka na place sora ga shiti ko na to ko so kuma famia la frogo assiette ko no o ko ron tento kula ay la kan ko ya donc ama fa flelo yana ko ni me dansi ni ga be son du jour là donc a fini na ko bi le 10 août donc ko bi pour anniversaire ko ma faut que a joyeux anniversaire kala ga san sama ira me la jeli na gato ko ga gele ba malheureusement ale te gato feo ate gato feo faut gato ko skrobola gato feke ha wi gato san ro ati to kola katika abega ko yi mali ko me gato tige mo ko wala ay na so ni mo te anno gato tigati to kola na be dugor la khati gato kasa gato sa yafle na mi adu na fa e mi Ousmane ngane wesel la fa nyake
donc nyame am gâteau sangati ga to la ala ka san chama yira amina ya rabbi chama farashi amina ya rabbi ala ka antono dushi antono ala ko da ama amina ya rabbi ala go do omne ibe do wara faraka ayaka aban okay ni tuwe na Khadija Kone ala ka san chama yira pala o ka me soni pip ko fe. ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nana Khadija Kone temene ko faga boye amla fulla se amata igere kulibali ma sono tiante hinante senga wala sa kanjam gayen su yaba bona page Facebook Actuel Media, chaîne YouTube Actuel Media, le na site internet www.actuelmedia.net. Amata igere ni sono Nse Dramé somo bashite won. Isinzia kade. Ayo. Dramé. O jarani. Folni tanu me aflal waga chenam so demsen ma gorobay. Dramé fol bilbil bay yere tay. Dramé ni ga jey mena do actualité du jour kono nala. Ntaro ni hakli bala. Di machido. Attaque d'Okera Tessit. Voilà. Donc, communiquer bora mouye a fait un bilan. Communiquer bora un bilan fort. Voilà, bilan officiel. Donc, il y a là côté ennemi, ko moro wolonvla fatura. Moto wolonvla olujenna. Aleni ko moro hake munu. Asaya on tagarani bandi nunu tagarani moko damunu olu nombre ma don folo anga moko tarana moko ya tagarani bo o ma identifier ko ni absaya ga civil bala tintigi bala ina fo fana kucha la fin fana na yokele ni fo ko do fana sont portés disparus voilà do be boli jatike fe o be boli gata amano gore ala anki shoma amina ya rabbi donc anga mo ka côté la sisandra me cheni koni o chogwara en fan fe ko sebe ayda la ka fo ko mo tanu wolo vla bonena nina mo mo fla olu banana fukata se mo kononton côté fama olu tunune ndo folo sora sikunda mo matériel Bonyongo, voilà, il y a une importante perte de matériel. Il a faut matériel nani, voilà, au tourner en fanfela là. Faut attacher en boulma fait véhicule mobile nous. Voilà, ou saba, ou détruire, ou détruire la, do fana tiena, do endommager là. Donc ali kafara mobile wera ou kafara ou luka ou lubejina. Do fana tiena ubulu inafu andu manjela o ma tien ppp ou me ou koni ntarom na fa chugumna voilà ya famille voilà o la sisa kaira fana ka foko fama bo kuna bola inafo civil kuna bola fana chugumna donc ni woni ni bila officiel o yokomie darami akele meka malende be dusuma kashibi amano drami si ça on est be kon kamana ganino parce que à chaque fois attaque beke i rebe sira bebe ka sira c'est ça belle jati geleno et puis drame ko kelen fana ko fo anga organisateur des spectacles yi ka fo c'est ça wakati te spectacle organisé wakati parce que voilà moro jati geleno ko koro na fala fana ko abeta spectacle organisé ala dunga kishi nunu meseka ta kata do moro chela la kan kishi ka chenike ni o kera sisa amanogo moro bayi ka be e de ka charger la parce que e a organisé ou tahara ku betara artiste to gola ine fle ala kan kishi na kala chane do amanogo donc ala kan kishuma donc ka funya na ka spectacle organisé nunu neme ka fa jamana nyemo fana nyana ka mesure ta kula le temps que tension a apaisé mais je vois chaque week-end il va y spectacle do be mo be ka vague ou va faire na voilà on comorema donc ou va mesure ta spectacle ko ina parce que moi j'ai plus l'impression que si ça un organisateur ou te ka
maliko k'u kunga koyi parce que n'a fɔra ko mɔgɔ ni mɔgɔ hakɛ in sara hali n'a sɔrɔ événement bɛ yen nɔ o don su fo ni jamana y'a décréter k'a fɔ ko voilà ko événement bɛɛ ka suspend sinon o b'u ka événement kɛ donc o dun man ɲi o ma nɔgɔ il est temps que an ka comprendre ɲɔgɔn ka douleur la voilà n ko m'o de ma parce que tant que na Ala k'an kisi n'a ma kɛ Bamako yan an hakili tɛ jigin ni Bamako kɛrɛfɛ duguni dɔ de attaquer la i b'a sɔrɔ Bamako ka bɛɛ bɛ afuli a banna o de ko cogoya don donc u k'u hakili t'o yɔrɔnin na kosɛbɛ donc ka fara o kan Dramé an bɛ an boli an b'an sen fa ka taa se Guinée Conakry mun ye Damatang Albert Camara ye na ale kun incarcéré la avril tɛmɛlen ale kun ye Alpha Condé ka ministre dɔ ye voilà ale kun incarcéré la avril tɛmɛnen pour détournement de fonds publics donc ale ka avocat y'a laɲini k'a fɔ ministre de la olu y'a laɲini justice ministre fɛ Guinée k'u ka fɛn bila client bila liberté conditionnelle a yirala k'a fɔ ko liberté conditionnelle in kɔni ko o refusé la u ma sɔn a ma donc u ye lettre in bila ka taga le 8 août tɛmɛnen u ka voilà u ka ministère de la justice la mais olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛ se ka accorder hali sisan buruburu dɔw bɛ ko in na u kan ka mun fɛsɛ donc ale kɔni ale minɛnen don an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ma bila halisa voilà a ma nɔgɔ dɛ Dramé parce que ko bɛɛ bɛ fɛn kɔnɔ an ka pays africain ninnu an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ i mana o bila o mana dogo ka bɔ ka taa o bɛ fɔ cogo jumɛn mais caman mana minɛ kɛ u bɛ taa bana ɲɛ nɔ ka sɔrɔ u bɛ sa ten surtout a ko la yɛrɛ de mais o fana ko fana ye Ala ta an bɛ se k'a k'o la sinon ni Ala ma kiti ka saya la ma da la ni bɛ sa dɛ hali ni diɲɛ fɛn bɛɛ kɛli la i satɔla tɛ o i kɔni i na bana donc ne kɔni b'a kɛ u ka bana ninnu a bɛ se ka kɛ jatigɛ parce que i ma dege fɛn min na ka girin ka taa i bila o la stress ni jatigɛ surtout olu yɛrɛ bɛ minɛ wagati min na u bɛɛ kɔrɔlen don cɛkɔrɔbaw don ko dɔw bɛ yen nɔ a tɛ k'u dusu fɛ donc a bɛ kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ u ja bɛ tigɛ dɔrɔn donc hali bana u bɛɛ bɛ yen nɔ o ye banabaatɔw de banaw bɛ wuli donc a bɛ kɛ bana wulilenw ye tentɔw bolo donc an b'a fɔ sa Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ka faamaw ma u k'u commencer u ka miiri fantanw na ni fana u k'u miiri k'a fɔ ko sini fana ye don dɔ ye parce que i bɛ dingɛ dɔ segin bi voilà i bɛ dingɛ dɔ segin bi sini de a ko kuma bɛ bɔ Dramé Ala k'an kisi o ma Ala k'an bangebaaw kisi o ma yarabi ama Ala ka n'an bangebaaw k'ulu la o tɛmɛnen n bɔlen Guinée Dramé n bɛ n kunda Benin kan Benin jamana kan mun ye Beninkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko san 2019 n t'a dɔn ni hakili b'a la a kuma ye fɛn kɛ tollé kɛ sur les réseaux sociaux a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin fitinin dɔ minɛna awɔ les gars en question avaient à l'époque 19 ans si je ne me trompe pas oui donc ale minɛna o wagatini k'a fɔ k'a kun donna par infraction mɔgɔ dɔw ka so a kun bɛna taa suyɛni de kɛ donc ale ye suyɛni kɛ olu ka den musomani fitinin min bɛ yen nɔ a bɛnna o fana kan donc o kɛra fɛn ye mun na u y'a u y'a minɛ a fila bɛɛ la donc ale minɛni mun kɛ ale u y'a incarcéré kasobon na donc a yirala k'a fɔ ko u ti kalo le 8 wutikalo tile 8 tɛmɛnen k'u y'a ka sentence jigin donc a yirala k'a fɔ ko le jeune doit écoper 20 ans de prison donc a ye san 3 kɛ ka ban et lui reste maintenant san 17 k'o de kɛ kaso fɛn na kasobon na parce que a ka violi na a ye sɛgɛn caman don mɛlɛkɛni fitinin ma donc bon mo o information sɔrɔ mais a yirala k'a fɔ k'a ye dommage caman kɛ mɛlɛkɛnin na parce que denmisɛnnin fitinin mun don donc ka fara ale yɛrɛ poids kan en même temps traumatisme n'a fɛn tɔw a ko kuma ka ca donc a yirala k'a fɔ k'ale kan ka san 20 de kɛ
fɛn na prison na a ye san 3 kɛ ka ban mais o de don a ye san 3 kɛ ka ban tɔ ye san 17 donc du coup sisan n'an ko k'an b'a fɔ ale bɛ bɔ sisan fo ni bɔda ɲuman kɛra ye sinon ale bɛna bɔ wagati min na o b'a sɔrɔ a ye san 40 ni kɔɔri sɔrɔ donc o de la an b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna u ka sabali kana gɛlɛya tɛ foyi ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ nin ye nin kɛ hali ka sɔrɔ a somɔgɔw t'a kala wa i b'a dɔn mun bɛ mɔgɔ faga Darame i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnnin dɔ bɛ fɛn foyi ko manqué t'u la juste u bɛ fɛ ka somɔgɔw dusu kasi dɔrɔn u bɛ taa nin kɛ a ko filɛ nin ye a taara ka bɛɛ bɔta voilà i bɛ taa sɔrɔ ko foyi manqué tɛ a tigilamɔgɔ la mais juste a bɛ fɛ ka bangebaga in dusu kasi dɔrɔn a bɛ taga ka taga nin ko kɛ a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye mɔgɔw bolo donc an b'a fɔ sa ko Ala ka hakilina ɲuman di an ni an ɲɔgɔnna sifinnakaw ma amina donc Darame n'an bɔra Benin an bɛ an boli k'an kun da Irisicaw Ikɛrɛnikaw fɛ yen donc Darame Ikɛrɛnikaw ka premier navire mun kun chargelen do ka Irisicaw ka suman minnu kun b'u ka territoire kan k'o taga Liban n'o o navire kun tɔgɔ kun ye ko Razoni a yirala k'a fɔ ko a Razoni kun chargera ni 26,000 tonnes de maïs de i n'a fɔ tɔni 26,000 bɔ ɲɔgɔn ko ayi tɔni 26,000 bɔ ɲɔgɔn ko kaba la donc a yirala k'a fɔ ko a kun kan ka i kunda Libankaw fɛ yen nɔ kan mais a yirala k'a fɔ ko nin navire tɔgɔla in ko a ye destination changer o le k'a ka taa Liban k'a y'i kunda sisan Irisicaw de fɛ yen kan donc o kɛlen mun ye ko o changement de destination ye ko o kɛra ko ye mun fana ye mɔgɔw ka kuma ni caya dɔɔni donc en attendant que lumière ka kɛ o ko la Darame a ko kuma ka ca surtout kɛlɛko in bɛ sen na fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don donc a ko kuma ka ca a bɛ se ka kɛ ni 26 tonnes yɛrɛ kun bɛna kɛ ka mun kɛ ka an Afiriki u ka dɔ bila ka na d'aw ma mɔgɔ t'a si dɔn n'a fɔra ko ye destination changer yɔrɔ a kan ka mɔgɔ dusukun kam kun bɔ donc a ko kuma bɛ yen nɔ donc amina yarabi Darame sɔgɔmada in na ni ne kun ye actualité dɔɔni ye ko o da an filɛlibagaw ɲɛkɔrɔ donc sɔgɔmada in na Darame ne bɛ bɔ kuma la ok o diyara n ye kosɛbɛ ni sɔgɔmada ni bɔra kuma na i na le kuma na juma don an da igre kliwa i ni ce kosɛbɛ an ye faamuyali ko caman sɔrɔ i ka bi kunnafoniyaw la i k'a mɛn juma don n'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna Darame OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an ka bi bonjour Actuel Media kun bɛ cɛ ni fait divers ye an de bɛ lase Fatumata Sisoko fɛ tɔgɔ bɛ ni sɔgɔma n tɔgɔ kodi baasi t'i la baasi foyi tɛ Ala kana baasi k'an si la amina yarabi folikan jumɛn de bolo bɛ ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni fait divers jumɛn de bolo bi m'an lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fo olu minnu tɛ se ka o tɛ ɲina n'u b'an lajɛ san kalo 12 u kana ɲina u ka to abonné an ka page la sur Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media n'an ka site internet www.actuelmedia.net n'Ala sɔnna fait divers jumɛn de bolo bɛ ka lase fait divers min ne bolo bɛ ka lase an lajɛlibagaw ma fɛn min don a bɛ sen a mɛnna la cherté de la vie an kɔni ko yɔrɔ min na san kɔni jamana ka gɛlɛn dɛ fɛn bɛɛ de gɛlɛyalen don sisan n'i y'a ta k'a lajɛ n'a tɛ se ka san depuis sunkalo wagati mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ko embargo bɛ mais n'i y'a ta k'a jate embargo wulilen kɔni o de nana n'a k'a tɔ bɛɛ la sisan fɛnw si tɛ se ka san sukaro yɛrɛ kun kilo ko kun ye 100 o de n'a yɛrɛ sɔrɔ sisan fo i bɛ wari sara a bɛɛ la sisan o ko ni olu tɛ b'a la kuma dɔ la mais n'i y'a jateminɛ sisan fɛnw da ka gɛlɛn sukaro tɛ se ka san n'i taara sugu la f'i bɛ kamana kan depuis dugu bɛ jɛ n'a fɔra k'i ka taa sugu la i kamana bɛ gan o fana ma nɔgɔ la e mɔgɔ min filɛ n'i tɛ baara la sisan nasɔngɔ bɛ d'e ma i bɛ taa sugu la ka segin ka na i b'a kɛ cogo jumɛn na depuis i bɛ sugu la taa sira dɔw yɛrɛ bɛ i b'u sɔrɔ sira la u bɛ kelen na kuma la u yɛrɛ ma o fana tɛ ko cɛ ɲuman ye nana tun bɛ dɔw tigɛ ka bɔ segu t'a la segu ka nasɔngɔ la mais sisan a tɛ se ka fɛn bɔ a la parce que ayisa a ko gɛlɛyalen don sisan quoi dɔgɔma an t'o yɔrɔnin to yen ayiwa o y'i fa ye an pa o yɔrɔnin na
Ni y'a ta ka jateminɛ sugu kɔnɔ fɛnw tɛ se ka san essence kɔni da tɛ mɔgɔw la sotaramatigiw ye dɔ fara u ka pasi kan passager bɛ kule la a bɛ kɛ cogo di bɛɛ bɛ kule la an kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma ala ka jisuma kɛ dugu la plateau kan an kɔni bɛ ka kuma dɔrɔn an kɔni bɛ ka a charité ko kuma bɛ ka fɔ a ma nɔgɔn mais n'i y'a ta ka lajɛ an y'a ye kuma caman n'a fɔra ko fɛnw gɛlɛyara gouvernement bɛ prix plafond bɔ mais est ce que prix ninnu u bɛ ka respecter a la u na respecter parce que dimanche don prix plafond minnu bɔra fo Mayiga y'a fɔ mardi don a ka kibaruya kɔnɔna na u kɔni bɛ sɔn ka respecter parce que u bɛna mesure ta o ko kama ni mesure ta de bɛ sɔn ka fusaya ko la de sinon kɔni an yɛrɛ tɛna mesure ta an yɛrɛ mais c'est population bɛ k'i impliquer certes gɛlɛya bɛ population mais mɔgɔ si tɛ wuli ka voilà i m'a ye o de bɛ ka ko in o de bɛ ka to a bɛ ka ampleur ta ka ko bɛ ka a tɔ bɛ ka fɛn ka taa fɛ mais an kɔni bɛ dugawu de kɛ gouvernement ala la u b'u seko la mais n'u sera k'u yɔrɔ kɔni n'u sera ka bɔ sira fɛ k'u cɛsiri o ko la a bɛ sɔn ka fusaya yɛrɛ mais n'a ta ka jateminɛ fana dernièrement furu yɛrɛ tɛ taa fɛn jumɛn yɛrɛ kɔ o ye woro ye koyi o tɛ woro ye ko dɔ farala woro fɛnɛ tigi kan o ɲɛna koyi parce que valeur bɛ don anw na o la koyi valeur bɛ don an na cogo di mais dɔ la 110 000 ayiwa o fɛnɛ cayara mun fɛnɛ et c'est 65 000 de tɛ waa kelen dɔrɔn farala kan waa kelen voilà 65 000 68 000 de joli de kun 65 000 de kun farala ka bɔ ka taa 110 000 la cɛna caman farala kulwalakaw tɛna prétexte sɔrɔ nin na u b'a sɔrɔ ani marakaw ayiwa ani marakaw b'a sɔrɔ sa an kɔni bɛ dugawu de kɛ ko in bɛ ka taa taabolo min na tan ala ka nɔgɔya kɛ jamana hali bi n'i y'a jateminɛ fana insécurité fana bɛ ka fara a kan ko insécurité ko in yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw siran n'i bɔra i ka so sɔgɔma i ɲuman ka sigi i bɛ barika da ala yɛrɛ parce que jamana in bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a ka kalan toro a ka kalan an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka nɔgɔya kɛ jamana hali bi an ka foli bɛ finitigilakaw ye nin yɔrɔ la ala ka taga ni ka segin ala ka nɔgɔw bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna ma ne kun bɛ dan sigi an ka bi fɛ divers la n tɔgɔ ma fi n tɔgɔ m'o diyara n ye kosɛbɛ famille caman faamuyara a ye n'a sɔrɔ ni vichari ale kuma kɔni ale cayalen don dɔ fara kan donc n'ala ma basi k'an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a juma don ala sɔnna ala sɔnna ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni tu as garisɛgɛ bi comme bonjour Actuel Média an tɛ sɛgɛn tɛ ɲina walasa ka jamu la sɔrɔ a bɛ n'an page Facebook Actuel Média chaîne YouTube Actuel Média ani n'an site internet n'o ye www.actuelmedia.net an tɛ foyi ye n'anw tɛ wa an fana tɛ foyi ye n'an ka partenaire tɛ an b'an ka partenaire dama fo n'o dɔ ye OTSI AKD informatique ESG Technolab ISTA ale ni Sistra technologie a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ